Sve ovo što vidite je prolećna zona. Prolećna zona se završava ovdje i ona ima 18 gredica. Zapravo to je nekome čitav projekat, meni je samo jedna rano prolećna zona. U zoni se nalazi zona brzog uzgoja. U sistemu projektovanja postoji 30% gredica za brzi uzgoj koje su zemljane, sve ostalo su permamodeli. Taj procenat smo u ovoj sezoni čak smanjili manje jer se ispostavilo da je uzgoj na permamodelima mnogo lakši i funkcionalniji. Sada se nalazim ispred zone brzog uzgoja. Ona je zarasla, bujna i danas ću je srediti. Najčešće pitanje na platformi onih ljudi koji su tu s projektima: kako se radi konverzija zone brzog uzgoja u permamodele, i upravo ću vam to pokazati u današnjoj epizodi. Za potrebe ove epizode ulazim u čitaonicu, to je jedna od soba online zajednice Trag biljke. Pitanje mi je bilo postavljeno u učionici pa je prebačeno u čitaonicu kao trajni podsjetnik za sve one koji žele da konvertuju svoje zemljane gredice. Dakle, pitanje je glasilo kako konvertovati već zasađene zemljane gredice u permamodele i onda sam dala složen odgovor koji ću sada svesti na slojeve. Ti slojevi jesu zapravo taj živi polukabasti sloj, sloj sjena, stajnjak, sena. Sve je to najlakše pokazati na zoni brzog uzgoja. Što se salata tiče, imam 5 turnusa salata u bašti. Ovo je čak drugi turnus. Prvi turnus je procvetao, to je Nansen. Završavam berbu drugog turnusa, nalazi se svuda. Treći turnus je upravo ovdje u gredicama za brzi uzgoj i vidjet ćete gdje se nalazi taj treći turnus. Evo njega u zoni pinciranja. Nalazimo se sada u zoni pinciranja gdje sam prebacivala salate i pogledajte, ovo je skoro za berbu. Dakle, ja ovdje imam kontinuiranu berbu salata. Što se četvrtog turnusa tiče, ovo su vam inače inkubatori za kupusarice. Ovo je četvrti turnus. Četvrti turnus je prebačen oko lubenica. Ovo su vam lubenice. I peti turnus se nalazi u gajbama i on još uvek nije stigao za presadnju. Šesti turnus ide u majski rasadnik, a onda imamo sedmi turnus, julski rasadnik i osmi turnus, ponovo zimska zona. Vrlo sam zadovoljna ovom sezonom zato što je u bašti sve bujno i puno je hrane. Već očekujem prve tikvice, cvetaju prvi turnusi boranija. Grašak uveliko berem, uskoro će biti mrkve, a ovo su inkubatori za kupusarice koji jako dobro funkcionišu. Zato što je zaista malo prisustvo stenica. Dakle, tu i tamo nađem sporadično stenice, njih su više napadali na početku skakavci, tako da smo to rešili i sada znam da ćemo doći do plodova, a ovdje dolazim po ovu sitnu travu. Ovo je baš lepo. Bilo je malo komplikovano postaviti ga, ali je baš lepo. Kao što ste mogli da vidite i čujete iz čitaonice, ovdje ostaju u zoni brzog uzgoja samo glavne kulture. One će se ugraditi u permamodele. Ovdje sam ostavila još nekih kultura iz brzog uzgoja, glavičiće salate, zatim rotkvice koje treba da daju sjeme za jesenju setvu, ali ono što je najvažnije jeste da se ove kulture koje već postoje ugrade u permamodele i da se dodaju nove glavne kulture. Ovo su jedine zemljane gredice u mojoj bašti, sve ostalo su permamodeli. I ja sada moram da vam naglasim da mi je za ove dve gredice bilo potrebno 4 sata. Za kozmetički tretman kompletne bašte mi je potrebno 6 sati. Sada vidite koliko više posla ima na zemljanim gredicama i koliko je ovdje zapravo mnogo gori rezultat. Evo, želim da pogledate ovu mrkvu. Ona dobro izgleda, u pitanju je mrkva koju sam sejala iz traka i zato je tako retka. Sada ćete vidjeti kako izgleda mrkva u tunelima. Ovo su tuneli za mrkvu koje smo zajedno postavili i možete da vidite kako je ovdje bujnija
i boljeg rasta jer se mrkva osjeća mnogo ugodnije upravo u tunelima. I ja sad mogu da vam kažem da uskoro očekujem i berbu mrkve. Dakle, za nekih mjesec dana ove mrkvice će biti spremne za berbu. To je ta razlika u rezultatu. Modeli za brzi uzgoj su poznate po velikoj količini brze hrane. To je mladi luk, spanać, rukula, rotkvice, salate, pa čak i grašak spada u kulture za brzi prinos zato što je čuvar mesta glavnim kulturama. Ovo je konkretno model 2 koji od glavnih kultura ima jedino blitvu. Ne možemo grašak zvati glavnom kulturom zato što je čuvar mesta već ubačenoj glavnoj kulturi, a to je krastavac. Vidite zašto nisam podigla grašak. Grašak je pao na stazu zato što sam ubacila semena krastavca i krastavac dobija dovoljno svetlosti. Dakle, ovdje ću sada ukloniti sve ono što je višak. Jedan deo rotkvica ostaje zato što su čuvari bašte, hvatači su stenica. Vidjet ćete sada gdje sam presađivala salate i moja uloga jeste da konvertujem ovaj prostor u permamodele. Ovdje sam već krenula sa berbom. Ostalo je puno mladog luka jer pogledajte, mislim ja imam puno hrane. Ja jednostavno ne mogu da stignem da uberem kompletan mladi luk. Ovdje je glavna kultura mrkva i sada ću raditi pripremu, odnosno konverziju u permamodel i ubacivanje glavne kulture. Prvo je potrebno da sredimo kompletan prostor. Dakle, prvi sloj polukabastog materijala odnosno zelene mase je sloj koji sam skinula sa zone brzog uzgoja. Taj sloj će biti ugrađen kao prvi sloj. Ja zapravo ovdje već imam glavne kulture, imam krastavce i imam paprike koje su ubačene već na početku maja kada je bilo moguće ubacivati glavne kulture. Dakle, sve što sam skinula prvo ću vratiti ovim gredicama, nakon toga ide sloj sena, odnosno trave koje je ranije pokošeno, to ću pokupiti tamo, zatim đubrivo, zatim sloj sena i onda ubacujem ostatak glavne kultura i to ćete sve vidjeti na kraju. Moja berba za danas iz zone brzog uzgoja i to minimum kultura koje sam morala da izvučem jer u zoni brzog uzgoja, pored ubacivanja glavnih kultura, imamo i preklapanje slika. Pogledajte prvi kadar i pogledajte posljednji. Sada je sve ovo sređeno, nadograđeno, podigla sam nosače za grašak zato što se tu nalaze i krastavci. Odmah su ubačeni krastavci i oni će se onda pentrati, a ujedno i recikliram. Sve ove špagice su ostale od sena. Ovdje ima puno kultura, pratim analizu 1. Svi možete da pratite leto u analizi 1. Zatim je ovdje ubačeno puno kultura, samo što sam umjesto paprika ubacila bamije. Puno bamija je u jednom redu. Ima i paprika i krastavaca. Evo vidite kako je dobro ispala na kraju ova gredica. Jer cilj jeste konverzija svih ovih zemljanih gredica u permamodele. Jer učionica je otvorena i ulaze baštovani koji su tek se upoznali sa tragom biljke i spoznali vrednost permamodela i njihovo najčešće pitanje je kako zemljanu gredicu konvertovati u permamodele. Brzi uzgoj je najbolje mjesto da vam to i pokažem. Moram budem potpuno iskrena da me zemljane gredice frustriraju, jer je takva lakoća uzgoja u permamodelima. Malo je komplikovano da ih podignete, a posle toga je sve tako jednostavno i smisleno. Pogledajte ovo, gredica koja je osmišljena da bude čitav jedan market. Sve imate u ovoj gredici, i kupusarice, tikve, paradajze, sporedne glavne kulture. Cilj je programa da samo dođete ovdje sa korpom i berete. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurdno. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša.
znate šta jedete i dali ste svoj doprinos očuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.